دیکھیں ہمارا جو دھرنا ہے وہ تو ایک ہفتے سے زائد کا عرصہ ہو رہا ہے، جس پر حکومت کی طرف سے کوئی عمل درآمد نہیں ہوئے ہیں. جو ہمارے مطالبات وغیرہ تھے برعکس اس کے بالکل ہمیں نا امید کیا گیا، جس کے بعد ہم نے پرامن ریلیاں اور بھی اسی ہفتے کے دوران نکالی. لیکن اب ہم نے کہا کہ ہم ایک پرامن ریلی نکالیں گے. جو ظہیرہ بلوچ ہے ان کی فیملی کی جانب سے یہ کہا گیا. تو جب ہم نے ریلی کی تیاریاں کی تب بھی پولیس کی طرف سے ہمیں تھریٹ کیا گیا، اور جب ہم نے ریلی نکالی تو بلوچستان یونیورسٹی کے سامنے لاٹھی چارج کیا گیا. بلوچ لاپتہ افراد کے جو لواحقین ہیں ان پر آنسو گیس شیلنگ بھی کی گئی، جن کی وجہ سے ان کی طبیعت کافی خراب ہوئی. تو یہ ہماری ایک پرامن ریلی تھی جس پر پولیس نے ایک درندگی کا مظاہرہ کیا، اور ہمارے ساتھ چھوٹے بچے، خواتین، بزرگ، ہمارے ساتھ نوجوان بھی تھے جن کی گرفتاریاں بھی بعد میں عمل میں لائی گئی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لاپتہ افراد بلوچستان کے عوام کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. یہ ان کا غلط فہمی ہے. میں ان کو سمجھاؤں گا کہ قومیں اس طریقے سے نہیں چل سکتا. اس ایشو کا کوئی حل تو نکلنا پڑے گا. مجھے تو بہت دکھ ہوا جو انٹرم حکومت ہے، انہوں نے جس انداز سے پروٹیسٹرز کے ساتھ انگیج کیا وہ بالکل غیر سیاسی، غیر جمہوری طریقہ تھا. آخری جام اس کے اندر ریپیئر ہے. عوام سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ یہاں آ کر فوراً اپنے آپ کو یہاں پہنچائے، اور اس دوران اگر کسی کو بھی کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بلوچستان حکومت کی ہوگی، کوئٹہ پولیس کی ہوگی. جن پیاروں کو آپ نے اغوا کیا ہے ان کو آئے اور پہنچائے. آپ اپنا قانون جو ہے نا نافذ کریں. یہاں پہ سب سے پہلے ان لوگوں کو آپ نے اغوا کیا ہے ان کے پیاروں کو آئے اور بازیاب کرائے. دیکھیں میرے تھانے کے باہر کھڑی ہوں. قریباً 1 گھنٹے سے ہم یہی گزارش کر رہے ہیں کہ یہاں پر جن عورتوں کو ڈیٹین کیا گیا ہے ہمیں ان سے ملاقات کرائی جائے، لیکن پولیس اب بھی درمی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اسی صاحب یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اندر جانے نہیں دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ سول ٹراما سینٹر میں تقریباً 1 درجن کے قریب مظاہرین جو ہے نا زخمی حالت میں پڑے ہوئے، جن کو فریکچر بھی ہوئے ہیں. ابھی ان کا آپریشن بھی چل رہا ہے. اس فسادیت کی بنا جو ہے نا بلوچستان حکومت نے کی ہے، جس نے پرامن مظاہرین پر آنسو گیس شیلنگ کی، گولیاں برسائی. اور ابھی اس وقت خواتین ایسی ہیں جن کو کینٹ منتقل کیا جا رہا ہے بنا کسی FIR کے، بنا کسی قانونی کارروائی کی. میں آپ سب سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ اس فسادیت اور اس جبر کے خلاف آئیں اور اکٹھا ہو جائے. سریاب میں ابھی ایک دھرنا جاری ہے. اگر جلد از جلد عورتوں کو جو ہے نا رہا نہیں کیا گیا، ہم پھر سے ریڈ زون کی طرف جو ہے نا مارچ کرنے کا اعلان کریں گے. اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس کی ذمہ دار جو ہے نا بلوچستان کی گورنمنٹ ہوگی. تھینک یو.
सेशन कोर्ट सरियाप रोड के सामने, जहां हम 9 दिनों से धरना दिए हुए बैठे हुए हैं। लापता ज़हीर बलोच की फैमिली, ज़हीर बलोच को 27 जून को लापता किया गया था। 9 दिन गुजरने के बावजूद अब तक ना ही इंतज़ामिया ने, ना ही किसी हुकूमती वफ़द ने यहाँ आकर हमसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की है। इस गर्म तरीन मौसम में बच्चे और ख़वातीन इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। आज मैं फैमिली समेत कमेटी की मुशावरत से ये फैसला करता हूँ कि कल नहीं परसों सुबह 10 बजे हम यहाँ से रैली की सूरत में रेड जोन की तरफ जाएंगे और रेड जोन को बंद करेंगे। ये फैसला हम इसलिए ले रहे हैं कि 9 दिनों से अब तक हमारे पास कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं आ रहा, इसलिए हम अपने इस जो है प्रोटेस्ट में, इस एहतजाज में शिद्दत ला रहे हैं। तो आप सब से दोस्तों से गुजारिश है कि जिस तरह आपने 9 दिनों में ज़हीर बलोच की फैमिली का साथ दिया, मुख्तलिफ रैलियां निकाली, कल नहीं परसों सुबह 9 बजे आप कोशिश करें 9 साढ़े 9 बजे तक सरियाप सेशन कोर्ट पे पहुंच जाए, ताकि हम यहाँ से रैली की सूरत में रेड जोन की तरफ जा सकें। आप चाहे किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी तुलबा तंजीम से, या कोयटा में जो सिविल सोसाइटी या आम आवाम है, उन सब से गुजारिश है कि इस मुश्किल वक्त में आप आएँ और ज़हीर बलोच की फैमिली का साथ दें। ये सिर्फ ज़हीर बलोच का मसला नहीं, ये बलूचिस्तान में बसने वाले हर फर्द का मसला है। तो आप सब से गुजारिश है कि आप इस रैली को कामयाब बनाएं। शुक्रिया। गुलामी चीन खां खसी गुलामी चीन खां खसी मजलूम हक गलवारा पेशा प्यार मारेंगे, बलोचिस्तान धरती यार बाजार मारेंगे, बलोचा थे वलाजी का पासवर्ड चेंज की, बाकी मेरी जाती तस्वीरें जो भी सारा डेटा है वो दे। पहले भी उन्होंने मुझे डराने के लिए मेरे बगैर निकाब की तस्वीरें उन्होंने दी। कल भी वो बार बार मेरे मास्क उतारने की कोशिश कर रहे थे और किया भी है। इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, मास्क उतारे, हमारा चेहरा आसमान से नहीं आए। अभी उसके बाद मेरे हाथ पे फ्रैक्चर है, मैं गई हूँ वहाँ पर पुलिस सर्जन के पास, मैडम आयशा के पास, वहाँ पर मैं बैठी हूँ। मैंने कहा मेरा पाँव, मेरे हाथ आपके सामने है, जो पूरे जिस्म में जख्म है, आप लोगों के सामने तस्वीरें भी है, उसकी सबूत भी है। तो वहाँ से पुलिस वाले उन्होंने कहा हम आपको मरासला नहीं देंगे रिपोर्ट करने के लिए। मुझे मरासला नहीं दिया गया एमआर से। फिर उसके बाद वहाँ पर हम लोग ट्रॉमा सेंटर गए, मेरी पट्टी वगैरह की डॉक्टर बहादुर शाह की निगरानी में किया गया, लेकिन कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया। और जिसने भी किए, कुछ लोगों के जो पुलिस वाले थे खरोटाबाद थाना, जो भी है उनकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास है। पहले भी रियासत ने की है, सीटीडी वालों ने पहले भी मुझ पर हमला किए। कुछ वक्त में शायद एक्टिव नहीं थी, इसका वजह कोई डर नहीं थी, इसका वजह कोई खौफ नहीं थी। रियासत ने पहले भी कही, इन पुलिस वालों में से कुछ वो भी थे जो हम सेटेलाइट ऑन घर में रहते थे, हमारे घर में वो लोग छापा मारा, मुझे मेरे बहन के कमरे में बंद करके बंदूकों से मारा, हमारे दुपट्टे निकाल कर वीडियोस की। वो लोग भी मौजूद थे। हम पहले भी इस रियासत से नहीं डरते थे, अभी भी इस रियासत से नहीं डरेंगे। मारते हैं हमें 100 बार, हमारे 100 जिंदगी कुर्बान अपने सरजमीन के लिए, अपने बलूचों के लिए। हमेशा लवाकिन के साथ रहेंगे। पहले भी मैं वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन का साथ थी, अब भी हूँ और आखिर तक रहूंगी। हम इस रियासत से डरने वाले नहीं। खामोशी का मतलब ये नहीं है कि हम उससे डर गए। और अभी भी मेरे हाथ पर फ्रैक्चर, इन चीजों का मुझे परवाह नहीं।
मोबाइल वो इसीलिए ले जाते हैं कि डेटा निकाल कर आप ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें लीक कर दोगे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पहले भी मजम्मत करते हैं, अब भी करेंगे और आखिर तक करेंगे। मैं सब अपने भाइयों को यही कहूँगा, आज अगर ज़हीर के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी होगा, हमारे साथ भी, हमारे साथ हमेशा ये हुआ है। ये पहला और आखिरी वाकया नहीं है। हमें साथ देना होगा आखिर तक, अपने तमाम भाइयों के लिए, अपने बलूचिस्तान के लिए, अपने सरजमीन के लिए, अपने बलूच कौम के लिए हमें हर चीज में साथ देना होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।